Galit ka. Habang Kita mo po, ma'am. ako'y nabubuhay. Ma'am. Alas 7:08, 92.3 Wild FM. Habang ako'y nabubuhay, bukaon pang humay. Good morning! Good morning everyone. Happy Sunday to Dahil happy all. birthday, Melody. Nakakapi na bang all? Melody Fami, sorry, happy birthday. Happy Birthday greetings Sunday. coming from Gina Capito. Anisita Albaran, good morning. Good morning, Dayon, nila ni Lolita, Roger, Ate Marilo, si Ira, Gwen, Walter, Eugene Albaran, Mother Relax, Carmen, relax Ate ako. JR Busotros, Alma Antasuda, Lina Humawan. La 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 la. Greetings coming from Anisita Albaran. Good morning, taga Bago Osiero. Ang mga abuela family. Buotan kayo ni sila basta mga tulog ni sila. Akong amigo nga di basta-bastang mekaniko, Loey J. Abuela. Kuyaw kini mo ayo og mga daot sa mga sakyanan mga kawayan. I-recommend kita mo si Loey J. Abuela. Happy Ako ning Sunday amigo. to Buotan all. kami pareha mi kabuotan kung matulog. O niya, i-greet ko niya iyang Papa Wilfredo Abuela Sr. O iyang manghod nga si Wilfredo Abuela Jr. Bye. Puro ni sila mga palahubog. Bye. Palahubog pante. Bye.